वेदांत आलुमिना कंपनी विरुद्ध में पुणी मुंड टेकिले नियमगिरी सुरक्षा समिति। जंगल जल जमी आमर जीविका जीवन आम विस्थापित हो लांचीगढ़ स्थित वेदांत आलुमिना कंपनी हाथ को टेकी देबू ना। आमर नियम रजा बक्साइट पर्वतमाला आम जीवन बची चली जाऊ आदिम काल डंगरिया आदिवासी जीविका जीवन बचाऊा नियम राजा पर्वत बंची रही। यही परिप्रेक्षी रायगड़ा जिला मुनिखुड़ा ब्लॉक मुनिखोल पंचायत 10 किलोमीटर दूर पर्वत उपरे बड़ डेंगुनी ग्राम नियमगिरी सुरक्षा समितिर सभापति लत शिकका समितिर युव सभापति तथा उपसभापति श्री दासुरु काड्राका नेतृत्व आयोजित सभार नियमगिरी उपर निर्भर करुवा 112 खंड ग्रामर मुरबी माने जोगदे आलोचन भाग कंपनी विरोध में नियमगिरी बंचाओ दाबी राजरास्ता को ओह्लैबे बोली आलोचन सहमति जन आलोचना चक्र नूतन युव कमिटी चयन हो सभार सभापति माने कौन कहते आसतु सुनवा। ना राधामोहन टाकरी शिवबोधर पंचायत कांग्रेस प्रेसिडेंट आम विगत किसी दिन आम नियमगिरी सुरक्षा मंचर सभापति लद शिकका आज्ञा आमर नियमगिरी पहाड़ जो चारिपार्श्वर जी पंचायत गाँ गुड़ाक लगी रही गाँ गाँ तांके पदयात्रा करी प्रत्येक गाँव रे सभापति संपादक से माने चयन करिसेंती। गत आमर रविवार दिन 13 तारिख रे पार्सल पंचायत रे मध्य गोटे बैठक होइतिला। सेठी मध्य समस्त से एरिया लोकन को आमे डकाई की सेठी गोटे मीटिंग करा होइतिला। पुणी आजिर ई आमे जो एक हवा उद्देश्य होची जो वेदांत कंपनी रो विरोध रे आमे आज समस्त एक होइचु। आमे किछि सुनवा पाउचु जे तेजमाली जो सेठी जो गत वर्षा रे जो भलिया परिस्थिति आमर पुलिस प्रशासन जाई से एरिया लोक को जो भलिया हरिकात करचंती जे आमे जानि पारुचु आमर जो वेदांत कंपनी पाई बोलिकिरी जो जंगल खनि खनन पाई बोलिकिरी ए सब घटना घटुची। सेतिबाई आमे एकत्रित होइछु जे ये वेदांत कंपनी लांजे ठारे न रहिबा दरकार ताले हम नियमगिरी बंचिबो। ये सरकारी एनार तो विकास के इलका ही ने आरे नाई तो सीसी रोड ही ने रास्ता ही ने यदि मागे विकास माग पोट पंजे ने होरु माती से माग पोटा पंजे ने आरी मातिंजी नो एचे का आदांगा चुपरीगा परचे लिंबो हाया अने प्रकार माने दा ब्राचिस तो मारो नहीं आनो मारो सरकार वाती दे नहीं आनोगी क्या माहोर हन्ने एदा ताकि मा परसर ना मीटिंग की तो रुली 1 तारीख पंचायत नरवा चेरु एंबा चर्चा आते एदा ताकि कुपानी डॉलर का मा पंचायत गाँव दासुरु काड्राका ग्राम थाना मुनिगुड़ा जिला रायगड़ा युव कमिटी उपसभापति आम गाँ गाँव रे कमिटी गुड़ा होची चाष मान किसी उचित मूल्य किना जाऊ ना कि सरकार आमको साहाय्य सुजोग किसी देखुना साहाय्य सुजोग देखुना माने इंदिरावास घर देले गोटे छाड़देला तो रास्ता घाट करदे कहले माने करूना करेंट बिजली दियो बोले करेंट बिजली देना किंतु नियमगिरी पहाड़ देदेले सब देव बोलिकी ए आशा से मैंने लोभ देखते जे दलर माने आसिकी जदि पहाड़ देदेले आम उन्नत हेबू विकास हेबू और विस्थापन हेबू ना बोलिकी जे दलर माने कहते से गाँ गाँव रे कमिटी गढ़ा जाउची गाँ गाँव रे लोक मान को सचेतन दिया जाउची एई गाँव रे लोक मैंने सचेतन हेले विस्थापन हम ना ए गाँव जदि शिक्षा हेले आम उन्नत हो बोलिकी एटा गाँ को गाँ जाइकरी आम पंचायत कमिटी गढ़ा जाउची गाँ को गाँ कमिटी गढ़ा जाउची से डेंगड़ी गाँव रे आसिक आम ए गाँव लोक को शिक्षा दिया जाउची आगामी दिन में काली परदिन जाइकरी गोटा ग्राम रे हो सुटाणी रे हो सान डेंगड़ी हो दामकमर हो एमती आम कमिटी गढ़ा को अधिकार अच्छी वेदांत जदि आसिकी आम को बहुत विस्थापन कर वेदांत को आम विरोध करुचु। जो सिजीमाली कनरमाली कुटरमाली सिजीमाली मंजीमाली
এই পাহাড় তলে মধ্যে পাহাড় উপরে মধ্যে আম আদিবাসী অণ আদিবাসী আমি অছু অণ আদিবাসী মানকু মারিদেবা পাই হরিয়াଣା হরକত করিবা পাই সরকার চাହୁଛନ୍ତି সেই সরকার এটা হরিয়াଣା হরকত করিবাটা টিকে বন্ধ করন্তু ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ କି ଭୋଟ ମାଗବାକୁ ଯିବେ ବୋଲେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। এই কোম্পানি যদি ନେଇଯିବ ବୋଲେ ଆମର ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ପାହାଡ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଯୋଉ ଚାଟି ମଚି ପିମ୍ପୁଡି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। এই ଚାଟି ମଚି ପିମ୍ପୁଡି କି ସବୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି କି ସରକାର? ଚାଟି ପିମ୍ପୁଡି କି ତ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନା। ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ସଦ୍ୟ ତାଙ୍କେ କାଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ମାଟି କାଇକିରି ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡି ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି କି? ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇକିରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ବିକାଶ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ବିନାଶ ନେଲରେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ବିକାଶ ନେଲରେ ବିନାଶ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବସିକରି ସେ ରାଜନୀତି କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକାଶନାରେ ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନାକଦର ଶିଖଲଦ ଆଉ ପାର୍ସାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗଲା ରବିବାର ଦିନ ଆମର ପାର୍ସାଲ ମିଟିଂ ହେଲା। ସେଠି ମିଶା ଆମର ନିୟମଗିରି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ନିୟମଗିରି ଗଲେ କେମିତି ହେବ, ନିୟମଗିରି ରହିଲେ କେମିତି ହେବ, ବେଦାନ୍ତ କେମିତି ଆମର ନିୟମଗିରି କଣ୍ଡମ କରିବୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକରି ମିଟିଂ କଲୁ। আর পঞ্চায়েত যাইকরি সবু পঞ্চায়েতরে নিয়মগিরি যেতকি পঞ্চায়েত ଅଛି ସେତକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଗାଁକୁ 2 ଲୋକ 3 ଲୋକ କମିଟି କରାହେଇଛି। ଆମେ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରେଖା ସବୁ ସେ ଚାଲବ ଗାଁ ଲୋକ আর ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶା। ଏବେ ଦୁଙ୍ଗଣ ଗାଁରେ 2-3 ଲୋକ କମିଟି ନାଁ ରେଖା ସବୁ ସରକାର କାମ ଦାମ ସବୁ ଆସିବ, କମିଟିକୁ ପଚାର କରି ଏକା ଆସିବ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରାହେଇଛି, ସର୍ଭେ କରାହେଇଛି। ଏବେ ସରକାର ପୁଞ୍ଜିପତି ବେଦାନ୍ତ ହେଇକରି ଏ ଦେଶ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି? ସରକାରୀ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି? ଆମେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗର ମାଲିକ, ଜମି ମାଲିକ, ପାଣି ମାଲିକ। ଏ ପାଣି ପବନ ଗଲେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆମର ଲୋକ ଏତେ ଡଙ୍ଗିଆ ଲୋକ କଣ କିଛି ନ ପାଇକି ପାଠ ସାଠ ନ ପଢିକରି আর কিছু কথা ন জানিকରି କେମିତି କୁଆଡେ ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପୁଅ ହେଇକରି ଆମେ ନିୟମଗିରି ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରବୁ, ମାଟି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରବୁ, ଆରେ ଏ ମାଟିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନିୟମଗିରି ନେବୁ ବୋଲିକରି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଗଲା ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ରାଲି କରୁଛି। ସେଟା ପୁନର୍ବାର আর ଗ୍ରାମ ସଭା ହଉ ବୋଲିକରି ଗ୍ରାମ ସଭା ଟିକେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟମଗିରି 2013 ମସିହା ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଲା ତ ହେଲା, ଆର ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଲେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଆମର 112 ଲୋକ ଟାଙ୍ଗି ଟାଙ୍ଗି ଦୌଡ଼ି କରି କୋଉ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧବା ପାଇଁ ଆମ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେ ସରକାରକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେଦାନ୍ତ ଉଠି ଯାଉ। ବେଦାନ୍ତ ଉଠିଲେ ଆମ ନିୟମଗିରି ବିପଦ ହେବ ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତ ଥିବା ପଥ ଆମକୁ ବିପଦ ହେଇଥିବ। ଆମେ ନିୟମଗିରି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ ଉଠିକରି ଗଲେ ବଦଳି ହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ନିୟମଗିରି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମଗିରି ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ କନ୍ଧମାଳ ମାଲି ପାଇଁ ମିଶା ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ, ଚିଜି ମାଲି ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ। ସବୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଜାଗା ସେଠି ସରକାର ହେବ ବୋଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ବିସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଯାଇକରି ମିଶା ଆନ୍ଦୋଳନ କରବୁ। ଏଠି ଯାଇକରି ସେମାନେ ତାକେ ଆସିକରି ମିଶା ଆନ୍ଦୋଳନ କରବୁ। ସେମାନେ ଆସିଛି ଆମର ନିୟମଗିରି ପୂଜା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆମର ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ବୋଲିକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ସରକାର କୃପାନି ପିଲେ ଆମର ଲୋକ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଲୋକ କଣ୍ଡମ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଲୋକ ବୋଲିକରି ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ। ବାକି ଲୋକ ପାଇଁ ସେମାନେ କରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେମାନେ ରାଜା ହେଇକରି ବୁଲାମଛୁ। ଆମେ ମାଟିର ଫର୍ଜା ମାଟିରେ ମରବୁ, ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ ଲଢବୁ, ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇକରି ଆମେ ଲଢେଇ କରବୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।